আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দর্শক, চলে এলাম উর্দু ভাষা শেখার জন্য নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। দর্শক, আর কোনো কথা নয়, চলে যাব সরাসরি পাঠে। ইয়ে মেরা ভাই হায়, ইয়ে মেরা ভাই হায়, এটি আমার ভাই বা এ আমার ভাই। ইয়ে মেরা ভাই হায়। ও মেরি ওয়ালিদা হায়, ও মেরি ওয়ালিদা হায়, তিনি আমার মা। ও মেরি ওয়ালিদা হায়। ও মেরে ওয়ালিদ হায়, ও মেরে ওয়ালিদ হায়, তিনি আমার বাবা। ও মেরে ওয়ালিদ হায়। ইয়ে মেরা বেটা হায়, ইয়ে মেরা বেটা হায়, এটি আমার ছেলে বা এ আমার ছেলে। मेरा चाचा बहुत रहमदिल है, मेरे चाचा बहुत रहमदिल है, আমার চাচা খুব দয়ালু। मेरे दादा बहुत अच्छे हैं, मेरे दादा बहुत अच्छे हैं, আমার দাদা খুব ভালো। मेरे दादा बहुत अच्छे हैं। मेरे दादी मुझसे प्यार करती है, मेरे दादी मुझसे प्यार करती है, আমার দাদি আমাকে ভালোবাসেন। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, এটি আমার বোন। ये मेरी बहन है, এটি আমার বোন। मेरी खाला बहुत प्यारी है, मेरी खाला बहुत प्यारी है, আমার খালা খুব সুন্দর। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, এটি আমার মেয়ে বা এ আমার মেয়ে। ये मेरी बेटी है। ये मेरा मामू है, ये मेरा मामू है, এটি আমার মামা অথবা এ আমার মামা। मेरी फूफी बहुत अच्छे है, मेरी फूफी बहुत अच्छे है, আমার ফুফু খুব ভালো। मेरी फूफी बहुत अच्छे है। मेरे नाना मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, मेरे नाना मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, আমার নানা আমাকে গল্প শোনান। मेरे दामाद बहुत समझदार है, मेरे दामाद बहुत समझदार है, আমার জামাই খুব বুদ্ধিমান। मेरा काजिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा काजिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, আমার কাজিন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। मेरी बहू बहुत मेहरबान है, मेरी बहू बहुत मेहरबान है, আমার পুত্রবধূ খুব দয়ালু।